هذا l'exercice الأول من البرانسيبال 2025 section sciences expérimentales. C'est un exercice de complexe على 4 points ونص. وين قالنا le plan est rapporté à un repère orthonormé direct au UV. On considère dans C شكون؟ قال لي on considère dans C شكون؟ l'équation شكوني؟ E اللي هي شكون؟ Z carré moins 2i z moins 3 moins 2i racine de 3 égale 0. قال لك vérifier que 2 racine de 3 plus 2i le tout au carré égale à 8 plus 8i racine de 3. Donc, كيفاش باش نعمل؟ كيفاش؟ صحيت ناخذوا هذيك c'est un produit remarquable 2 racine de 3 plus 2i le tout au carré. Donc, le moyen le plus simple, c'est un produit remarquable. Donc, ça fait 2 racines de 3 au carré, plus 2 fois 2 racines de 3 fois 2i, à coller, plus 2i collé au carré. Il y a 4 fois 3, ça fait 12. 2 fois 2 fois 2, c'est 8. Donc, 8 racines 3i. 2i au carré, 2 au carré ça fait 4, i au carré ça fait moins 1, donc c'est moins 4. Partie réelle, moins partie réelle, avec 12 moins 4, 8, plus 8 racine 3, i. Qu'il a de fait complexe, أغلبية الوقت كي يعطيك هذيك ويقول لك résoudre E, donc logiquement باش تطلع هذيك شكون؟ كي باش تخدم دلتا باش تطلع هذه باش تطلع بيتي دلتا هي 2 racine de 3 plus 2i. C'est bon؟ تنجم تكون ساعات ما تكونش هي بيدها بالضبط mais ça n'empêche on va voir. لهنا on va prendre شكون ال A عندنا A1 ال B moins 2i هكا ولا و C هي moins 3 moins 2i racine de 3. On est d'accord? Donc delta B carré on sait où c'est B carré moins 4 AC donc ça fait شكون B carré? اللهم محمد رسول الله ميساش ما c'est moins 2i الكل au carré هكا moins 4 fois a donc c'est fois a مانيش بكاسة كلامي مع برشا fois c moins 2 au carré ça fait 4 i au carré ça fait moins 1 donc ici c'est moins 4 سمعت 4 قبيليك c'est moins 4 نسيسو من moins donc je développe moins 4 fait le moins 3 c'est plus 12 moins 4 fait le moins 2i racine de 3 plus 8i racine de 3 donc ظهرت على الاخر ça fait 8 plus 8i racine de 3 c'est cette quantité là اللي هي الquantité هذيا on est d'accord c'est 2 racine de 3 plus 2i الكل au carré donc petit delta هو شكون هو الquantité اللي تحت الcarré c'est 2 racine de 3 plus 2i c'est bon. Il suffit خدمت هذايا شكون يتوا البيتي لي سوليوشن تاعنا z prime égale شكون moins b moins petit delta sur 2a والاخرى z seconde هي plus petit delta sur 2a شكون هي le moins b 2i très bien moins هذه كل 2 racine de 3 plus 2i, le tout sur 2 fois 1, donc sur 2. L'autre, c'est 2i plus 2 racines de 3, hakeka, plus 2i, le tout sur 2. Ici, c'est égal 2i, moins 2 racines de 3, moins 2i sur 2. On va simplifier par 2i. 2i moins 2i, pchit naha. لهنا c'est 2i bon ما تنساش le plus هنا ما يأثرش برشا donc on va laisser 2 racines de 3 2i plus 2i c'est plus 4i le tout sur 2 نكملوا نقدموا لقدام لهنا c'est moins 2 racines de 3 moins 2 racines de 3 sur 2 والأخرى نجم نجبد 2 en facteur donc racine de 3 plus 2i sur
2. Donc, z' égale, on va simplifier par 2, c'est moins racine de 3. Ou z seconde, on va simplifier par 2, c'est racine de 3 plus 2i. S dans C, moins racine de 3 plus 2i. C'est bon? Quand j'ai un tab tout à l'heure, je vais l'énoncer. On considère les points I, A, B d'affixe respectif. Je cours. ZI égale petit i. Tao. شوف كيفاش باش نتفرهد moralement ولا mentalement باش نتفرهد خاطر ZA هي moins racine de 3, c'était notre première solution. Ou ZB, c'est racine 3 plus 2i, il y a notre deuxième solution. B. J'ai dit dans la figure 1 de l'annexe jointe, on a tracé le cercle C de centre I et de rayon 2. Donc c'est une annexe qui est simple, on est d'accord? Juste on va placer le point ZI, c'est bon? Ou de centre I de rayon 2. Ou bas, on va justifier dans ma B. Deuxièmement, petit a. Quand il justifie que ZB moins ZA égale à 4 exponentielle I pi sur 6. Donc c'est ZB moins ZA. ZB moins ZA. ZB, il est قديش? Racine 3 plus 2i plus racine de 3. Donc c'est égal 2 racines de 3 plus 2i. On est d'accord? Et le moyen le plus simple c'est انك تخدم بطريقه كما يقول الكتاب. اول حاجه on va calculer r. صحيح ولا r اللي هو شكون؟ c'est la racine تاع شكون؟ 2 racines de 3 au carré plus 2 au carré. C'est la racine. 4 fois 3 c'est 12. 12 plus 4 on va dire c'est 16. Racine de 16 égale 4. C'est bon? Notez bien quand on a 2 en facteur. Quand on a 2 en facteur on نخدم كيما quand on a 4 en facteur on نخدم خاطر نجم تخرج لي فورم واضحة. sauf que قاعد نخدم كيما نقول الكتاب بالملي. علاش؟ هنا cos θ c'est A sur R ولا أنا غلط؟ donc je connais le A c'est 2 racine 3 sur R il y a 4 اللي هي racine 3 sur 2 où est sinus θ هي اللي احنا نعرفوها B sur R donc partie imaginaire sur R اللي هي 2 sur 4 اللي هي 1 demi. Et هنا le cosinus racine 3 sur 2 où est sinus 1 demi dans le cercle trigonométrique ce n'est que pi sur 6 donc θ congru à قداش pi sur 6 modulo de pi. On est d'accord? Et ça nous donne que ZB moins ZA a la forme exponentielle. Il est écrit R exponentielle Iθ. Le R il y a 4. Exponentielle Iθ c'est exponentielle I pi sur 6. On est d'accord? Montrer que AB est un diamètre de C. Comment peut-on montrer que AB est un diamètre de C? باهي كهو باهي نسألك سؤال. هو اش قال؟ قال لك عندنا ان سيركل اون داكور هاو هذايا عباره لانكس نتاعو و U V مانيش باش نكبر باش نجمو نصورو لو بوين I يعني remarque انت I il est d'affixe I donc ça sous-entend I il est de coordonnées 0 1 صحيح ولا؟ donc ça c'est notre point I. متفقين ولا؟ وقال لك le cercle il est de centre I il est de rayon de هكا ولا؟ donc ça sous-entend يتعدى من هنا حاجه هكا يتعدى من هنا c'est bon نجمو نحطوه يتعدى من هنا ويتعدى من هنا باليد نعرف اللي خايبه باليد mais ça n'empêche disons que هذا هي السيركل نتاعي c'est bon اي معايا
Et on sait que ça c'est I. Ça va? Ben, الحاجة اللي أنا متأكد منها هي آية إنه نجم نغزل نقول distance AB. C'est quelle question en fait? Ça c'est la question B. معاك, je peux calculer la distance AB. اللي هي شكون? C'est le module de ZB moins ZA. اللي هي le module de 4 exponentielle I pi sur 6 qui est 4. خاطر نعرفوا لي الموديول هو الR. اتفقنا؟ باهي. Ça n'empêche. في بالك نجم ناخذ الA والB هاي. Je dis n'importe quoi أنا. نجم ناخذ ها والA وها والB. On est d'accord? اتفقنا؟ شكون ضمن لي ما يجيوش الغادي؟ صحيح ولا لا؟ En fin de compte, j'ai une forme اللي هي مش واضحة برشا, mais ça n'empêche. réellement شكون ضمن لي وين يجيو الA والB؟ صحيت, ينجموا يكونوا مش على السيركل ويجيبوا 4. دونك كيفاش نعمل؟ شو الحاجة اللي نجم نعملها وتخليني متأكد؟ شاي؟ لازم En fait, لازمني نحسب الديستانس اي ا ونحسب الديستانس اي بي وتطلع 2. اتفقنا؟ يعني هاني شنو باش نمشي نحسب الديستانس اي ا. قداش الديستانس اي ا؟ سي لو موديول دو زد ا moins z i ولا z i moins z a. Donc c'est égal le module tâche court moins racine 3 plus i, c'est la racine de cours moins racine 3 au carré plus 1 au carré, c'est la racine 3 plus 1, c'est la racine de cours de 4, ça nous donne que A appartient le cercle de centre I de rayon 2. Ça va? Même si tu as le cours, le B, c'est bon, ça a on a la distance IB. Disons, on va faire la distance, voilà, on va calculer la distance IB. Je connais la distance IB. On va calculer donc la distance IB, les module de ZB moins ZI. قديش ZB? C'est racine de 3 plus 2i. Ou ZI, قديش I, donc c'est moins I. Donc c'est module de racine 3 plus i نفس العدد. Donc c'est égal قداش باش تخرج في الاخر racine de 4 اللي هي 2. Donc b égal قداش؟ قلت b. Donc b appartient cercle de centre I de rayon 2. En fait بينا انه distance AB c'est 2 fois le rayon هكا ولا 2r. وبينت انه البوان A ou le point B موجودين على cercle, donc ils sont diamétralement opposés. Donc A et B sont diamétralement صحيح. وإذا هما diamétralement opposés, شو معناها؟ Donc AB diamètre de C. On est d'accord? Diamètre de C. C'est bon. Qualité de la question, c'est placer les points A et B. Placer les points A et B. الA شكون الA ساعة؟ ذكرني في الA. الA il est d'un fixe ZA, il est d'un fixe moins racine de 3 ou ZB il est d'un fixe قداش؟ racine 3 plus 2i. On est d'accord? ملاحظين انه البارتي imaginaire de ZB égale قداش؟ égale قداش؟ égale 2i ولا؟ Donc B est un point, B est un شنو؟ est un point de la شنو؟ de la droite شنو؟ هذه ايش تتسمى الدروات هذه؟ كيف باش نعملها الدروات نتاعها؟
y égale 2. De la droite, y égale 2. Donc, je peux prendre y égale 2. On est d'accord? Ça va? Il dit 1, 2, je trace y égale 2 بالطريقة هذه. اتفقنا؟ Ça va? Donc, البي باش يكون يا اما البوان هذا يا اما البوان هذا. هو ça pour l'instant بالطريقة هذه. صحيح ولا لا؟ Or, partie réelle de ZB, elle est positive. Racine 3, positif. Donc, le B, ما ينجم يكون كان هذايا. Ça va? اتفقنا؟ باش تولي هذه تعمل 2 plus I égale A étoile B. يعني حرفيا A I B aligné. صحيح ولا لا؟ وانت تعرفها شنو باش يصير. يعني انت شنو باش تعمل؟ باش تصور الدروات هذه هاك باش تعدي هاك. شفتها؟ اما انت ايش تعرف؟ يا بي ديامتر هاكا ولا diamètre de C. Donc, بالصفة هذايا c'est notre point A. Ou d'ailleurs, le A, ZA, c'est mon racine 3, il est réel pur. Mais dès mon réel pur, لازم يكون على l'axe O U. Donc, شفتوا التقاطع جاب comme par hasard بالملي في بلاصتو بالرغم اللي هي باليد. C'est bon? Troisième question. Soit H le point d'affixe ZH اللي هو شكون moins racine 3 sur 4 plus 3 sur 4 I. Montrer que les points A, B et H sont alignés. Donc أنا لو كان نحب نبينهم alignés شنو نجم نعمل A, B ou AH مثلا هكا. Ils sont collinaires. Je peux montrer que A, B et AH sont collinaires هكاكا. Donc on sait que ZAB égale ZB moins ZA égale 2 racines de 3 plus 2i. صحيح ولا؟ متفقين؟ شق نجمو نعملو زد AH. شكون زد AH؟ moins ZA. شكون ZH؟ sur 4, سامحوني. Plus 3 quarts de I. Moins ZA اللي هي شكون؟ moins racine de 3, donc ça fait plus racine de 3. On est d'accord? كيفاش؟ هذا يمشوا لي 4 sur 4 racine de 3 moins racine 3 sur 4 c'est 3 racine 3 sur 4 sur 4 ديما شاد صحيح باش نكتب sur 3 اليوم مانيش عارف علاش plus 3 sur 4 I. Je viens de remarquer une chose en fait. نجم نخرج 3 quarts en facteur. On est d'accord? Ça va? قداش j'obtiens شكون؟ Racine de 3 plus I. Si je multiplie il faut qu'on l'autre par 2. On est d'accord? متفقين ولا؟ شوف je multiplie le داخل هنا fois 2 كل. C'est 2 racines 3 plus 2i. Je multiplie l'autre par 2. يعني أنا لهنا 4 fois 2 بعد fois 2 racine 3 plus i. فهمتوا المانيبيولاسيون كيفاش صارت؟ هذايا سي 3 ويتيام وهنا جو ديفلوب سي قداش؟ plus 2i. على خاطر باش نبين 2 vecteurs collinaires يعني E égale alpha fois V. Je veux montrer que E égale alpha fois V باش نبين انه U et V sont collinaires. C'est bon? شوف اللي انا عملته. ZAB وشكون؟ مش هذا؟ C'est égal. صحيح ضربت قسمت على 2. ضربت قسمت على 2. C'est bon?
والله على خاطر عندي racine de 3 plus i ولهنا عندي 2 racines de 3 plus 2i شنقص صحيح شو اللي عندي هنا شو اللي عندي ال AH هكا ليه égale 3 huitièmes de AB ça nous donne que AH et AB sont collinéaires sont collinéaires ou ils sont collinéaires donc A B et H sont collinéaires نجم نلقى كوريكسيون يحكي معك حتى بالديترمينون راهو تسمع فيها ليه نجم انا نجي نشوف نلقى انسان او بيان جو سي با جو دي نامبورت كوا خاطر فما برشا ميثودات للكولينياريتي فما شكون يجي يقول لك الزد اهاش نتفلسفش برشا انا كي عملت الزد اهاش هك وعندي زد ا بي هك اذا زد ا بي يقول لك égale 2 racines de 3 plus 2i, ça c'est équivalent au vecteur AB. Il est de composante 2 racines de 3, 2. صحيح ولا لا؟ ça va؟ ويجي يقول لك وانت مش قلت لي الاهاش نقف لنا انا ما نحبش تفلسيف. الاهاش انت كي تقول لي زد اهاش égale شكون؟ 3 racines de 3 sur 4 plus 3 quarts de i, c'est équivalent à h. Égal شكون plutôt مش égal عاد les composantes نتاعي هما 3 racines de 3 sur 4 و 3 sur 4 ويطلب عليك يجيك يقول لك انا نحب يا اخي ما كسرش كراي يا اخي ديتيرمينون ا بي و ا اش كان يطلع ايجال زيرو لي فيكتور نتاعي سون كولينيير كيف تنجم تخدم بيه طون كو سي د لا جيومتري تنجم تخدم بيه انت عملناه لون 3 اني عملته في البرودوي سكالير سي بون كيفاش؟ اي دونك سا مارش على الاخر هو نعطيك حاجه نجم نرجع القديم على الاخر شنو نجم نعمل؟ نجم نعمل هذا على هذا ايجال هذا على هذا زاد كنت تفكروا انت بريمير اني سي بون طونك حاجه قريت بها قبل طونك كو الي فالابل شكون ديتيرمينون ولا الاخر؟ لا لازم هذا على هذا égal هذا على هذا ça sous-entend avec le même rapport alpha donc U égale alpha fois V هنا يقول لك انا عندي 2 racines de 3 2 وهنا 3 racines de 3 sur 4 3 sur 4 كي تجي تخدمها انت هذا في هذا صحيح ولا 2 racines de 3 fois 3 sur 4 moins 2 fois 3 racines de 3 sur 4 on est d'accord ملاحظينها ولا مش ملاحظينها مش هو بيدو 2 fois 3 racines de 3 sur 4 2 fois 3 racines de 3 sur 4 égale Z d'où le résultat مش نعاود نكتب اما d'où le résultat يعني انه AH et AB sont collinéaires donc A B et H sont هنا sont alignés سامحوني sont شنو sont alignés c'est bon اتفقنا في الكيستيون B قال لي justifier que ZH égale racine de 3 sur 2 exponentielle I de pi sur 3 la méthode la plus simple زاد كيف خاطر احنا ZH اللي عندنا ماهوش حاجه كلي واو على الاخر ماهوش حاجه صعيبه باش نخدموا بها ZH c'est combien en fait c'est moins racine de 3 sur 4 plus 3 quarts de I la méthode la plus simple هي la méthode اللي يقولها الكتاب on est d'accord donc c'est égal je نقولوا R égale racine تاع شكون moins racine 3 sur 4 au carré plus 3 sur 4 au carré c'est la racine تاع شكون 3 sur 16 plus 9 sur 16 هكا ولا اللي قداش هذايا c'est la racine de 12 sur 16 on peut faire une simplification par 4 c'est la racine de 3 sur 4 et les racines de 3 sur 2 déjà الR نتاعك اللي هو موجود قدامك كيف cos θ هي A sur R هكا ولا شكون هي ال A moins racine 3 sur 4 sur racine 3 sur 2 اللي هي moins racine 3 sur 4
fois 2 sur racine de 3. Hakolé. Elle est قديش moins 1 demi. C'est bon, racine 3, moins 2 sur 4, c'est moins 1 demi. Sinus θ, elle est où B sur R, elle est où احكي معايا هاي الB اللي هي شكون 3 sur 4 sur racine 3 sur 2, on est d'accord? معايا c'est 3 sur 4 fois 2 sur racine de 3 à coller. ما تنساوش في 3 هذا c'est racine de 3 au carré, donc c'est une simplification وهنا باش تصير une simplification ب 2 تبقى racine de 3 sur 2. الكوسينوس نتاعنا ساعه ننساو شويه لي سيني. الكوسينوس نتاعنا 1 demi والسينوس نتاعنا racine de 3 sur 2 نحكيو على pi sur 3, sauf que le cosinus il est sur le côté négatif ou le sinus il est sur le côté positif, donc c'est أخت le pi sur 3 في البارتي هذه c'est 2 pi sur 3, donc θ congru à قداش 2 pi sur 3 modulo 2 pi, et ça nous donne que ZH شنو يتكتب الR نتاعنا اللي احنا قداش لقيناه racine 3 sur 2 exponentielle I de pi sur 3, d'où le résultat demandé في l'exercice. Jusqu'ici, exercice في الصعب نتاعو ما يفوتش 5 على 10 كيف يرغى. On va voir si les questions C ou 4A ou 4B changent la donne ou la. Ben, montrer que H est le projeté orthogonal du point O sur la droite AB. Montrer que je colle H. Ben, احنا نعرفوا انه ال H وال A وال B sont alignés هكا. صحيح ولا؟ On sait que je colle le H, A et B sont alignés. Donc déjà, نعرف انه ال H appartient à la droite AB. C'est bon. Donc هذه الحاجة الأولى اللي أنت تعرفها. H موجودة على droite AB. بقت إني أنا باش نبين شيء، باش نبينه إنه ال OH orthogonal على AB. On est d'accord? Ça va? صحيح ولا؟ شو عنا هذه؟ مش عنا هذه؟ صحيح ولا مش صحيح؟ On peut vérifier ça, non? On peut chercher l'angle ABOH. ولازم نلقاها شنو بي سور 2 moins بي سور 2 3 بي سور 2 حاجه كيما هكا. صافا باهي هادي سي ارغيومون نتاع شكون. بون جو بريفير زعما نخليها هكا ولا نخدمها برا خليها هكا سي بون. في الاصل سي زد او هاش سور زد ا بي هكا modulo 2 pi, donc ça congrue à argument tâche quoi. Le four c'est ZH, c'est relais. Ou l'autre c'est ZB moins ZA modulo 2 pi. On est d'accord? Mais non c'est كيف تكتب la forme exponentielle ما تكسرش كلامك ساعة. On est d'accord ça. Déjà, بالذمة خليت شوية هذايا، donc ça congrue à شكون argument شكون ZH racine de 3 sur 2 exponentielle I 3 sur 4 exponentielle I pi sur 6
modulo 2pi. توا نجم نكمل نفسخ بقية التابلو اللي هنا. سي بون. شو باش يعطيني غاديك؟ نخدموه بشوي بشوي. شو معناها نخدموه بشوي بشوي؟ دونك هنا ça congrue à argumentage شكون؟ هذا باش يهبط racine 3 sur 8 exponentielle i. Ça c'est 2pi sur 3 moins pi sur 6 modulo 2pi. Mais تنساش exponentielle i θ sur exponentielle i θ prime, c'est exponentielle i θ moins θ prime. C'est bon? Donc, ça congrue à argumentage qu'on racine de 3 sur 8 exponentielle i. Et هنا قداش ça donne شنو؟ باش نضرب في 2 فوق l'autre, c'est 4pi sur 6 moins pi sur 6, ça fait 3pi sur 6 modulo 2pi. Donc, c'est argumentage qu'on racine de 3 sur 8 exponentielle i pi sur 2 modulo 2pi. Et c'est une forme qui est exponentielle. Racine 3 sur 8 il est positif. Exponentielle i pi sur 2. Donc, notre argument c'est pi sur 2. Donc, ça congrue à Qadesh. Pi sur 2 modulo 2pi. Ce qui nous donne que je compte que AB est orthogonal à la à l'OH. Il dit 1, il dit 2. 1 et 2, je suis parti en 1. نعرف لي OH plutôt orthogonal à l'AB ou le H موجود على l'AB. Donc H il est le projeté orthogonal de O. H projeté orthogonal de O sur AB. Donc le O il est là et toi projeté orthogonal باش يكون عامل كيما هكا حاجه كيما هكا. Donc ça c'est notre point H. Mais H, est-ce que tu as placé le point H? Donc, c'est une question, c'est un résultat immédiat من الخدمة اللي احنا كنا نخدموا فيها وخدمته تولي واضحة على الآخر. باهي؟ ما زلنا في 5/10 في الصعب بصراحة. ما زلنا ما إنسان فاهم ايش معناها بروجتي أورتوغونال ما تضيعوش الخدمة هذه. اش مازال تو؟ Quatrième question. La perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par B coupe OH. Alors, on a un point K. Yani, je prends la perpendiculaire à l'axe des abscisses. Elle coupe OH de tariqa hadi, on a un point K. On est d'accord? C'est bon? Qui est d'affixe ZK? Justifier que la partie réelle de ZK égale racine de 3. سهلة. شكون يقول لي كيفاش؟ باهي. خلينا نسأل سؤال plus ou moins شيخو هاك هذا او. On est d'accord؟ معايا؟ Je vais tracer la perpendiculaire à l'axe هذا حتى لو كان او اي تسمع فيها ولا يعني dans R قلقتش باهي و je vais prendre le point A اللي نعرفوا ما يهمنيش في اليغريك نتاعو سي يغريك A اما انا نعرف انه il est d'abscisse 4 par exemple. Et je sais bien que ça, c'est la perpendiculaire à l'hada, ou elle est la parallèle à l'axe OJ. Yani, yama نغزلها la perpendiculaire à l'axe OI, ou elle la parallèle à l'axe OJ. يعني ما يهمش في الكلمة اللي باش يقولها. اتفقنا؟ كان ناخذ البوان هذا شنو هي الاكس نتاعو؟ البوان هذا B. باش يكون الاكس نتاعو؟ 4. YB صحيح ولا كان ناخذ لو بوين هذا سي شو باش يكون الاكس نتاعو 4 Y C. Donc لو كان نقلب انا dans le repère OUV complexe ça c'est la partie réelle ça c'est la partie réelle ça c'est la partie réelle donc la parallèle à l'axe باش تعطيك اي بوين فيها عندهم نفس البارتي réelle donc انت ايش عندك الكا
موجود على شكون؟ على البيربونديكولير على l'axe اسمه او باسونت بار بي ولا معايا؟ والبارتي ريال تاع بي هي قداش؟ كان ترجع للورقه وين الورقه؟ قداش؟ صحيت سي بون صحيت سي بون ولا دونك شنو نقول له؟ راهو un peu de logique pas plus c'est bon allez شنو نقول انا؟ K est un point est un chien est un point de la شنو شنو اللي قال لنا هو est un point de la perpendiculaire صحيح ولا اشكون à l'axe des abscisses passantes par شكون par B. Donc, partie réelle de ZK égale partie réelle de ZB. Or, ZB égale قداش احنا قلنا؟ Racine 3 plus 2i. Donc, partie réelle de ZK égale partie réelle de ZB égale racine de 3. On est d'accord? Question B, قال لك déterminer alors ZK. عندي فكرة في مخي. Même pas. يا أخي أنت كي تعمل HB Z HK sur HB مش لازم يكون appartient hier. On sait que HB est orthogonal على شكون؟ على HK. Ça sous-entend que ZHK sur ZHB appartient IR. Ça sous-entend ZK moins ZH moins ZH appartient IR. On est d'accord? En bas, on pose. On pose ZK. قديش ZK on va le poser? C'est racine de 3 plus Y. On est d'accord? Maya. On pose ZK égale racine 3 plus Y. Donc, racine de 3 plus Y moins ZH قديش ZH؟ وين ZH؟ نسيتها قد moins الفوقانية راديكا c'est moins racine 3 sur 4 plus 3 quarts de I. Donc c'est plus racine 3 sur 4 plus 3 quarts de I sur HB. ما خدمناهش ل HB احنا صحيح ولا؟ ما خدمناهش ل HB. Donc ZB قداش ZB تو؟ racine 3 plus 2i moins ZH اللي هي قداش ZH قلنا c'est plus racine 3 sur 4 هنا كي نعمل غلطة ما صحيح ولا؟ moins ZH donc هذايا moins 3 quarts هكا ولا؟ donc c'est moins 3 quarts de I appartient IR. Donc شو اللي عندك؟ هاي الفوق 4 racines de 3 sur 4 plus racine 3 sur 4, c'est 5 racines 3 sur 4. On est d'accord? Plus I facteur شكون؟ Y moins 3 quarts. On est d'accord? L'autre 5 racine 3 sur 4, 2i moins 3 quarts de i. 2i, donc ça fait 8 sur 3. 8 sur 4 moins 3 sur 4,
5 sur 4 i. Ben, ce que je propose, قبل ما نعملوا هذاك الكل مش حتى 5 sur 4 en facteur. باش نخمم انا قاعد نخمم نتخلص من 4 جمله ساعه في حياتي. هنا نجم واحد مقامات تولي 4 sur 4 ولا 4 sur 4 y ولا انا غلط. Donc c'est équivalent à 5 racine de 3 plus i 4 y. تسمع فيها ليه؟ moins 3 sur 4 فهمتها؟ sur 5 racine de 3 plus 5 i sur 4 appartient ir. نجم نتخلص من الكات ومن الكات اللي انت قلتوا توا نجم نخرج 5 كونفاكتور تساعدني زاد نخرج 5 كونفاكتور. تسمع فيها ليه؟ c'est 5 racine de 3 plus i facteur de 4y moins 3 sur شكون؟ 5 facteur racine 3 plus i, on est d'accord? Appartient ir. اتفقنا؟ شنو نضرب في الكونجوغي الفوق اللوطه نتاع اللوطانيه نتاع racine 3 plus i؟ اش باش تولي؟ معايا 5 racine de 3 plus i facteur de 4y moins 3 واللوطه 5 racine de 3 plus i باش نضرب في شكون؟ في الرacine de 3 moins i الفوق واللوطه racine de 3 moins i شنقولوا appartient ir. معايا في بالكم اللي اللوطاني appartient à r ça y est خاطر سي a carré plus b carré شي ماك في 5 باش تضربها فيها سي a مش باش تاثر صافا. اما اللوطاني جو سي بيان qu'il appartient à r donc شنو اللي ركز كان مع الفوقاني donc 5 racine de 3 plus نسيت شنو نشر i باش نجم سهل على روحي الحسابه moins 3i facteur de racine de 3 moins i appartient ir. وباش ننشر اتفقنا؟ شنو اللي عندي 5 racine de 3 fois racine de 3 c'est 5 fois 3 ça fait 15 moins 5 racine 3 fois i كملت بالاولى نمشي للثانيه i 4y fois racine 3 plus i 4 racine de 3 y. توا هذه اللي باش تسلكها لي من بعد هاي i 4y في الموان زي موان زي كاري سي 1 سي 4y هكا ولا ساهل ولا plus 4y moins 3i في الرacine 3 moins 3 racine 3 i moins 3i في الموان زي moins par moins ça fait plus i carré ça fait moins 3 appartient ir. شنو اللي توا بارتي ريال مع بعضهم بارتي ايماجينير مع بعضهم دونك سا سوزونتون نمشيو بارتي ريال. شكون بارتي ريال عندي 4y هكاكا ساهل ليه 15 moins 3 قداش 15 moins 3 قداش plus 12 ولا معايا plus 12 هذه وهذه تهزوا تبقى plus i فاكتور تاع قداش ديجا هنا ولا ميم با حتى فاكتور باش نحسبهم خاطر هنا moins 8 racine de 3 plus 4 racine de 3 c'est moins 4i racine de 3 appartient ir. ça sous-entend شنو ça sous-entend une quantité هذه لازم تكون égale 0 donc 4y égale moins 12 يعني y égale moins 12 sur 4 égale moins 3 donc partie imaginaire de zk égale moins 3 et zk égale قداش نعرفوها racine de 3 احنا racine de 3 moins 3i on est d'accord racine de 3 moins 3i logique تحسها moins 1 moins 2 moins 3 je sais pas بليد اتفقنا c'est bon من 4:30 نورمالمون فما 3:30 فيزابل على الاخر